मैंने मु मिता आपको स्वागत करुच्ची मो चैनल मिता ए टू जी कंटेंट। तो चलो तो रोषे स्टार्ट करवा। मॉर्निंग 8:30 है झीर स्कूल जावा टाइम है। तो आज करिया भात बेसर। चलो तो स्टार्ट करिया आज ब्लॉग टी। तो प्रथम टी चाहा बनेला। चाहा माने पूरा ठंडा दिन सकाल सकाल गाधे आसला पूरा ठंडा ठंडा लगुच। तो टी चाहा पीवा। चाहा पीला पर कौन करिया कलरा चिप्स कदा बेसर कारण ठंडा दिन समस्त ठंडा धरी रही बेसर कले भल लगे। तो ये देखो मुझे गोटे करी बसई आज बेसर करवा कारण एत थंडारे पूरा ठंडा ही अच्छी समस्त से गोटे माने भाविली बेसर करदा ताकि टी भल लगे देह टिके। तो देखो ये बेसर मो बाटी देती मसलाटा जमती सोरिष बाटती सोरिष रसुण सब देके। तो ये बेसर माने से बटा मसलाटा पकई देती किसी टमाटर देदवा। मु आंबुल पकई बेसर करी कारण बेसर आंबुलटा बेसी भल लगे। तो मुझे आंबुल पकईकि बेसर करी। देखुं ना ये टमाटो सब देदी। टमाटो मुझे बेसी दिए टमाटो बाटी भी थी ये गोटे टमाटो भी दे दीजिए कारण अल्प टे बेसर करिए पिलाने तो एत खाते तो अल्प बेसर करिए। तो ये बेसर भी फुटीगला। तो मुझे परिया गुड़ा दे दूसरी जहाँ भी आपड़ परिया तो सबकि देपारे मुनिगा देपारे जमती छुई फुई दिखती सेमती आलू बैगण सब देकिना बेसर करेंगे। तो ये बेसर अलरेडी अधा होता तो मुझे नहीं कि कलरा चिप्स रेडी करी। कलरा चिप्स मुझे कौन देवी ये मो बेसन कॉर्नफ्लोर किसी सब देदेबा सुखा मसला देदेबा। सुखा मसला देलापर देखो ये हाँ जमी सुखा मसला जेनेराली मैंने दिखती हल्दी गुंड लंका गुंड मसला गुंड एमती देदेबा। देदेकी ये किसी माने जो कुटा मसला जमती अदा कंचा लंका आउ रसुण मो ए कुटा मसलाटा दिए कारण चिप्स ये देवे ना आप बहुत टेस्टी लगे। आ फूड कलर दे दीजिए ये ऑप्शनल आप चाहिए देपारे ना यहाँ पूरा पूरी ऑप्शनल। मत कलरटा भल लगे कही देदेली किंतु केबे दिए केबे दिएनी। तो देखो ये मो कुटा मसलाटा रखी ना जमती कि रसुण आउ कंचा लंका अदार तो ताको देखिए भल भाव मिक्स कर रखीदे छाणीबा आमे। तापर मो झीर टिफिन पे ये चाउमिन भी रेडी करी। से चाउमिन नब कही तो चाउमिन भी रेडी करी। चाउमिन मो गरम पानी अलरेडी बॉईल करदेवी। मो चाउमिनटा कम से कम 70% है बाहर करदेवी कारण चाउमिन बेसी बॉईल होले भल लगे। तो टिके हल्का टिके फुटी आसले मुझे बाहर करदे। ये बेसर भी पूरा रेडी आपण मैंने देखुवे बेसर भी पूरा रेडी होलानी। देखुन ना लुकटा केते भल देखा खाया भी बहुत टेस्टी होता। मु बेसर बेस पानी रखेनी मत भल लगे। तो अल्प टे पानी रखी बस झोल रखी बंद करदेली। ये भी कलरा चिप्स सब रेडी सिंपल सा लंच बनवा। आज रात भी गोटे पार्टी अच्छी फ्रेंड रो तो सेठी जीवा से सिंपल सा लंच बनईदेवा। चाउमिन पे कंचा लंका टमाटो पियाज और चाउमिन मसला सोया सॉस टमाटो सॉस विनेगर मु पकाएनी केबे भी। तो चलो तो स्टार्ट करिया। तो ये करे बसईदेली चाउमिन पे सब चेष्टा करी बड़ करे ने मोर भी यहाँ एत बड़ ना बड़ करे करेटा देली किंतु चेष्टा कर बड़े देवे। मुझे देदेली मो चाउमिन रे कैबेज कैरट सब पकई पारे बीन्स फिन्स मुझे किसी मोर से नाला अवेलेबल। तो मु सिंपल सा चाउमिन करी ना मु तो अंडा फंडा भी देकी बनाए। तो आज तो सिंपल सा चाउमिन बनवा जमती खाली टमाट माने किसी प्लानिंग नाला हठात के चाउमिन बनला से जिद कर जो से किसी न दे दो टमाट कंचा टे लुण देदेबा ताकि टमाटा भल भाव मेल्ट हो।
ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଖା ମସଲା ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତି ଟିକେ ଗରମ ମାନେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହାଲକା ଟିକେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାଲକା ଟିକେ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ରାଗ ତ ବେଶୀ ହେବନି ଆଉ ଚାଉମିନଟା ବି ଏତେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଦେଇଥିଲି ମସଲା ଗୁଡ଼ା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଇକି ଭଲ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲିଣି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆକୁ ଚାଉମିନ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ପରଫେକ୍ଟଲି ମୋର ମାନେ ବଏଲ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ କେବେ ବି ବେଶୀ ବଏଲ୍ କରିବେନି, ନୁଡ଼ଲ୍ସ ହାଲକା ବଏଲ୍ ମାନେ କଲା ପରେ ବି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଏ ସେ ଗରମରେ ରହିକି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇଦେଲି, କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାଉମିନ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି ତ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା, କାରଣ କିଛି ପଡ଼ିନି ନା, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏମିତି ଚାଉମିନ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ସେ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଇକି ଦେଖିବେ, ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ଚାଉମିନ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମର ଚାଉମିନ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚାଉମିନ ମାନେ ରେଡ଼ି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେଉଛି ନା, ସସି ପୁରା ଡେଲିସିୟସ୍। ତ ଚାଉମିନଟା ଏମିତିରେ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ କଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଚାଉମିନ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପିତିପାତିଆରେ କେବେ ବି ମିକ୍ସ କରିବେନି, 2ଟା କଣ୍ଟା ସ୍ପୁନ୍ ନେବେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଇଜିଲି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ବାର ମିକ୍ସ କଲା ସହ ଅଧା ମିକ୍ସ ହୁଏ, ଅଧା ମିକ୍ସ ହୁଏନି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରୁହେ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତିରେ ହିଁ ମିକ୍ସ କରିନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ନା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉମିନ ରେଡ଼ି, ଖାଇବା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି। ତ ଏଠି ଟିକେ କ'ଣ କଲରା ଚିପ୍ସ ଛାଣିଦେବା, ତାପରେ ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ତ ଏମିତିରେ କଲରା ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଚିପ୍ସ ଏମିତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜବରଦସ୍ତି ଦେଇଦିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି, ବେସର ଭାତ, ଏଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ରେଡ଼ି। ଆଉ କ'ଣ ବସିକି ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା କରିଥିବ ମଜା ଅଲଗା। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପଡ଼ିଶା ଘର। ସେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ହାପି ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ, ହାପି ବର୍ଥଡେଟା ଭଲ ହଉଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଥିଲି, ତାକୁ ସିଏ ମିସ୍ କରିଗଲା। ମାମା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମେରୁନକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।